कुरान मुक़द्दस की अजीम खिदमत के सिले में सदर आल इंडिया मुज़ाहिर क़िरात अलहाज क़ारी इमरान अहमद साहब, उस्ताद शोबे तजवीद व क़िरात मदरसा आलिया इरफानिया की खिदमत में अरकान आल इंडिया मुज़ाहिर क़िरात व अहालियान सैयदपुर की तरफ से कुरान की खिदमत के सिले में उन्हें क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की अवार्ड पेश किया जा रहा है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना क़ारी आफ्ताब आलम साहब, उस्ताद शोबे तजवीज़ व क़िरात दारुल उलूम देवबंद से कि आप अपने दस्ते मुबारक से यह अवार्ड क़ारी इमरान अहमद साहब की खिदमत में पेश फरमाते हैं। क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की इलाहाबाद की सरज़मीन पे और क़ारी अब्दुर्रहमान पानीपती रहमतुल्लाह अलैह पानीपत की सरज़मीन में, दोनों ने कुरान मुक़द्दस की खिदमत का वो चिराग जलाया कि जिसे तारीख़ दौरे रहमानिया से याद करती है और उनका फैज़ आज तक और रहती दुनिया तक महसूस किया जाता रहेगा और देखा जाता रहेगा। वो क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की जो इलाहाबाद की सरज़मीन में थे और वहाँ से फिर वो कानपुर की सरज़मीन में आए, तो हज़रात वही अवार्ड उन्हीं की खिदमत के सिले में उन्हीं के नाम से मौसूम ये अवार्ड क़ारी अलहाज क़ारी इमरान अहमद साहब की खिदमत में पेश किया गया है। और अब मैंने ये बताया था कि अब मैं चाहता हूँ कि सदर मोहतरम को मैं बाद में ले आऊँ और उस क़ारी के हुजूर में चलूँ कि हल्क़े नूर साथ लाए हैं, हल्क़े नूर साथ लाए हैं, जब तेरी अंजुमन में आए हैं। ऐसा लगता है आज महफिल में चाँद तारे ज़मी पे आए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस ज़ात से जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बाहर मुल्कों में करता है, और वो है महबूब क़ारी हज़रत मौलाना क़ारी तैयब जमाल साहब, बानी माहदुल क़िरात सैयदना उबई इब्न काब सिला सहारनपुर और सहारनपुर शहर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا
حتى يلاقوا يومهم الذي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم وهو الحكيم العليم. قل سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قل فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وهو الحكيم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم
خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما كلا بل تكذبون
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ
شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات
حبل من مسد صدق الله العظيم ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदु हुस्ना। कुरान मुक़द्दस को अच्छी आवाज़ में पढ़ो। किस कदर हुस्न अदा के साथ क़ारी तय्यब जमाल की तिलावत हुई।